like kayo sa video ko guys. Pero nabago na Beyblade guys. Ito guys. Bago guys. So, nabago na lang siya guys. Ito. Bago daw lang siya guys. Like naman muna kayo guys. Bilang ko 3, like na kayo. 1, 2, 3. O, game na to. Like na kayo guys ha. Ano ko yun? Yan guys. Ito yung bago Beyblade ko guys. Beyblade. Ito Beyblade. Ayan. Ano yun tayo? Labanan na natin sila. Tak natin. Let's go. Una natin ito. Ano naman? Ano guys? Tignan nyo guys. Hello guys, nadurog guys. Guys, nadurog. Hanapin natin guys. Wait lang guys, hanap ko yun guys. Ito na guys, kita ko na guys. Nadurog guys, lakas. Ito na talagay. Yan guys, alam na natin. Yan na guys. Let's go. Wala panalo guys. Hindi ko lang sinuli panalo. Waitin natin guys. Ito ulit. Puno natin. Yun na guys. Sino kalala dito sa Beyblade? Klaro. Ito, nahihina ko guys oh. Nahihina na. Yan na lang ko guys eh. Let's go guys. Kote ano. Beyblade. Dito marami. Burst lang burst guys. Plus, dito plastic. Iilaw ko din. Ano yun? Ito, burst to. Next time to dati. Ito, baby. Ito din. Ito, isa yun. Ito pa to. Yan. Dito lang. Ito, try natin laban. Ito. Ito, try natin laban. Let's go guys. Una natin si Pepon. Game. Ito na guys. Ito na dito guys. Nahihina na si Pepol, oh, guys. Yan, panalo naman si Pep. Ang galing ka, guys. Ang galing, guys. Panalo na siya. Ang bilis naman, guys. Let's go. Try natin laban to. Sapa ito. Try natin ulit, guys. Let's go. Una natin muna si Red. Guys, like naman ulit kayo ha. Di pa kayo na likes. Ano, like na kayo guys. Na guys, laban na sila guys. Sino team nyo dito guys? Kulay blue o kulay red? Talo naman si Class guys. Kanina pa to. Talo-talo na to. Naman ano to sa ano. Sira. Ang galing. Ang lakas pala to. Ang lakas. Kainis. Ito na lang mahina. Ang galing. Mahina. Hindi ko lang baka sira eh. Ito. Laban natin. Ganyan natin guys. Ito. Tingnan natin guys. Una natin ito.
Let's go guys. Dito ko na ako. Oh. Ayun na guys, laban sila. Yung plano dito guys. Sa vlog ko guys, like naman kay guys. Si Tomorrow guys.